नमस्कार। आज आमे हेल्पिंग भार बाबद आलोचना करवा। भार्ब हूँ दुई भाग विभक्त, गोटे मेन भार्ब आ गोटे एक्चुअली भार्ब बा हेल्पिंग भार्ब। आमे से एक्चुअली भार्ब बा हेल्पिंग भार्ब बाबद आज वर्णना करवा। प्रथमे आमे जानिबा हेल्पिंग भार्ब कौन, कहीं आमे हेल्पिंग भार्ब टी शिखिबा बा जानिबा। कथा होछि आपण जेतेबेले गोटे काम पाई कौनसी व्यक्ति को जदि नियुक्ति करती, से व्यक्ति जनक जदि कौनसी कार्य एकाकी करि न पारे ताहले आउ जनक साहाय्य लोड़े। सेठी कौन हुए ना आमे फैमिली मानक मध्य हो किंबा अन्य कौनसी व्यक्ति को आमे नियुक्ति दे था जहाँकि से लोक को टिके साहाय्य करिबा पाई। दुई जन मिसी गोटे काम को सहज साध्य भाव में करि परिबा पाई आमे गोटे लोक नियुक्ति करि थांती। दुई जन मिसी से कामटी को सहज साध्य भाव में करदेले कामटी शीघ्र भी हो गला। किंतु ता परदिन जदि प्रथम नियुक्ति देथिबा व्यक्ति जनक कौनसी कारण जदि आसी न पारे ताहले आम परिवार भितर हो किंबा आम जो व्यक्ति को नियुक्ति दे थांती से व्यक्ति जनक मध्य से कामटी करि थाए। कौनसी सहज साध्य भाव हो किंतु ताकू पारिश्रमिक अधिक हो जहाले भी से एकुटिया से कामटी को करि थाए। मोर कहबार कथा जे हेल्पिंग भार्ब आमे कहीं शिखिबा ना जेते बेले कि मेन भार्ब गोटे काम को जदि ठीक से न करि पारे ताले से हेल्पिंग भार्ब सहायता से वाक्यटी को गठन करि थाए। तेणु गोटे वाक्य गठन करिबा पाई भार्ब बा मेन भार्ब हेल्पिंग भार्ब सहित संजोग गोटे वाक्य गठन होता है। गोटे गोटे वाक्य जिते बड़े कि मेन भार्ब यदि सेठी प्रयोग न होछि ताने हेल्पिंग भार्ब निजे मेन भार्बर काम करि थाए। हेल्पिंग भार्ब बा साहाय्यकारी क्रिया जोटा कि भार्ब मेन भार्ब अर्थ प्रधान क्रिया, हेल्पिंग भार्ब अर्थ साहाय्यकारी क्रिया। साहाय्यकारी क्रिया न मिसिले वाक्य गठन टी भी सहज साध्य भाव में हो पारे नहीं। गोटे गोटे वाक्य जहाँकि आमर हेल्पिंग भार्ब मेन भार्ब काम करि थाए। हेल्पिंग भार्ब को दुई भाग विभक्त कराई। गोटे प्राइमरी एक्चुअली बा प्राइमरी हेल्पिंग भार्ब, द्वितीयटी होची मोडाल हेल्पिंग भार्ब। प्राइमरी हेल्पिंग भार्ब अर्थ प्रधान साहाय्यकारी क्रिया। मॉडल हेल्पिंग भार्ब अर्थ सहानुभूतिक साहाय्यकारी क्रिया। प्राइमरी एक्चुअली जहाँकि प्राइमरी हेल्पिंग भार्ब तीन भाग विभक्त कराई। बी भार्ब, हाफ भार्ब, डू भार्ब। बी भार्बर जो माने अछंती समानकर स्थान होची आम, इज, आर, वाच, वेयर, बीइंग, बी, बीन। 8टी संख्या को नहीं बी भार्ब होची गठन कराई। हाफ भार्ब हाफ, हाज, हार्ड, हैविंग। 4टी संख्या को लेकिन हाफ भार्ब गठन कराई।
ଡୁ ଭାର୍ବ ଡୁ, ଡିଡ୍, ଡନ୍, ଡୁଇଂ, ଡୋଜ୍, ଏ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଡୁ ଭାର୍ବ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଭାର୍ବ ରହିଛି ସେ ବି ଭାର୍ବ ହେଉଛି ଇ, am, is, are ହେଉଛି being, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। was, were, been, be, ଇଏ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ବି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସର ବି বা ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଚର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଏ ବି ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ହାଫ୍ ଭାର୍ବରେ ହାଫ୍, ହାଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ହାର୍ଡ, ହ୍ୟାଭିଂ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଡୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଡନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଡୋଜ୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ, ଡିଡ୍ କେବଳ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବି ଭାର୍ବ, ହାଫ୍ ଭାର୍ବ, ଡୁ ଭାର୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବ বা ପ୍ରଧାନ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ am, is, are, ইয়ার ବ୍ୟବହାର ବି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଖାଲି ଏ ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ଏକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମଡେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାର୍ବ ବା ଯାହାକୁ ସହାନୁଭୂତିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ସେ ହେଉଛି 13ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍, କୋଡ୍, ସାଲ୍, ସୁଟ୍, ୱିଲ୍, ଉଡ୍, ମେ, ମାଇଟ୍, ମଷ୍ଟ, ଡାର୍, ଆଉଟ୍ ଟୁ, ୟୁଜ୍ ଟୁ, ନିଡ୍, ଏ 13ଟି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 13ଟି ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି କ୍ୟାନ୍, କୋଡ୍ ଏସବୁ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଏ ଏଇ 13ଟି ମଡେଲ ଆକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ମଡେଲ ଆକ୍ସିଲାରୀ ଭାର୍ବ ବା ମଡେଲ ହେଲ୍ପିଂ ଭାର୍ବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବା ସମୟକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଭାର୍ବର ୟୁଜ୍, ହାଫ୍ ଭାର୍ବର ୟୁଜ୍, ଡୁ ଭାର୍ବର ୟୁଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଇଂରାଜୀରେ ସଫଳ ହେବ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତ ନୋଟ୍ କରିକି ମନେ ରଖିବ। ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ରଖିବେ। ମୁଁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବି ଆହୁରି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିଦେବି, କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନମସ୍କାର।